एपटे हरिश्चंद्र कौची तो संगे मोर आउ भेट नाई ना 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 एपटे सभ्या कौची तुम संगे मोर भेट नाई नहीं ब्राह्मण घर को चली जाइए सभ्या दुरुदंडी माइकिनिया ब्राह्मणी गोटे नसरु कोटी काम बासन मजा स्वर्ण थो मेंचे लुगा गदे दी थो मेंचे लुगा सफा आई न थो गाई पाखु को घास नवा मेंचे गदे दी थो अंटा भांगी पड़लानी सभ्या राणी रो कला चाहू चाहू हाड़ खसिला मांस पड़िला रसी जड़े कांदे रोहित मारी देव राक्षसी तो रोहित देखु किसी कही पार जो रोहित टिके कहूँ माँ ब्राह्मणी माँ मो माँ को एड़े बड़ कष्ट दियो ना कहीं जंत्रणा देख मो माँ को मो मार अपराध कौन से बेले ए ब्राह्मणी गाली करी रोहित को कह हईरे कहला दुधियाली एड़े गाईटा क्षीर नाही कहीं नस्तरे परा चोराई चोर पिउथिलु की एड़े बड़ दुधियाली गाईटा तो देखी जंगल को छाड़ू क्षीर कौन भी बाहुनी तार तू चोर छुआ लुचे की खाऊलु कि हाथ को जोड़ी दे रोहित भगवान को डाकुची कला वंदना करुछि छंदा चरण परमेश्वर आउ केते दुख दब मो माटा दुख यंत्रण सड़ी सड़ी मरी गलानी हे जगन्नाथ 15 नेत्र पुरंदर मंदिर परित्राणकर 15 नेत्र
ରୋହିତ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ମୋ ମାଟାକୁ କେଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମାରିଦେବ ମୋ ମାଟାକୁ। ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ମା କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ଚାଲି ଯାଇଛି ରୋହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛି, କହିଲା ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ, 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 ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ। କହିଲା ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ, 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 ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ। ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ হে ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় হে তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। মন্দাকিনী শৈল চন্দন চর্চিতায় নাগেশ্বর প্রমথনাথ মহেশ্বরায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। মন্দার পুষ্প বহু পুষ্প সুপূজিতায় হে তস্মৈ মকারায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। বায় গৌরী বদনাঢ্য বৃন্দ সূর্যায় রা। ଏ ଧୂଳିରେ କଣ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଳା ହେଇଛି? ଆଜି ଯେ ତ ବାହା ହେଇପାରିଲୁନି, ତତେ ଝିଅ ମିଳୁଛି ନା ମିଳିବ? ବୋଦା ହେଇକି ଏମିତି ବୁଲିବୁ। ମୁଁ ଅଜା ବୋଲି କହୁଛି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି। ଦଦା ଦେଖିବୁ ଡାକେ, ତୋ ବୁପାର ଭାଇ କରିଦେ। କଣ ତୋ ବୁପାର ମାମୁଁ ହେଇଥିଲି, ତୋ ବୁପାର ଭାଇ ହେଇଯିବେ। ନିର୍ଲଜ। କଲା ଶିବାୟ ଗୌରୀ ବଦନାବ୍ଜ ବୃନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ଦକ୍ଷ ଧରନା ସଗାୟ, ନୀଳକୁଣ୍ଡାୟ ବୃଷ ଧ୍ୱଜାୟ ହେ ତସ୍ମୈ ଶିକାୟ ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ। ବଶିଷ୍ଠ ଗୁମ୍ଭୋଦ୍ଭବାଭୁକ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଗୁଣେନ୍ଦ୍ର ଦେବାଶ୍ରିତ ଶେଖରାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ। ଭାଗ ବୈଶ୍ୱାନର ଚୋରାୟ ହେ ତସ୍ମୈ ବାକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ। ସ୍ୱରୂପାୟ ଦଣ୍ଡାଧାରାୟ ବିନାଶହସ୍ତାୟ ସନାତନାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ। ଶିବାୟ ଦେବାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ହେ ତସ୍ମୈ ଅକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ। ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ନମଃ ଶିବାୟ। କାରବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଯୋଗିନ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ରାମଦ ମୋକ୍ଷଦ
চৈব ওঙ্কারায় নমো নমঃ ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় নমস্তে উষয় দেবা নমন্তে সরসাগরা ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় মোরা নমন্তি দেবে সরকারায় নমো নমঃ ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় মহাদেব মহাদেব মহাপ্রাণ পরায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় মহাপ্রাণ হরদেব মকরায় নমো নমঃ ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় দান্ত দেখুছি কোন ତମ ସାର ଏମିତି ହବ କଳା ଶିବ ଶାନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ শিব কহি হেলা হেলা ओडिशा पाला जगतर जड़े उज्ज्वल तारका गायक युव सम्राट नृसिंहचरण ओतांकर शिवतांडव तथा पाला परिवेशन मुग्ध हो कटक लाप्रोस्कोपी हॉस्पिटल तरफ 500 मुद्रा पुरस्कार देवा सहित प्रभु सत्यनारायण निकट प्रार्थना करुचु होता महाशय शरीर सबुदिन सुस्थ रहू से दीर्घायु हूँ निरामय जीवन यापन करंतु एवं ओडिशा साहित्य ओडिशा पाला को बंचाई रखा अहरह एवं निरंतर सरपंच बाबू ये 5 टंकार नाई से बाबू मुझे ठिया अनुरोध करुच्ची
जो बाबू ଦେଇଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ସେ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାମର ଟେକୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛ ସେତେବେଳେ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ନିୟମଟି କର, ଯେତିକି ପାଲା କଳାକାର ଯିବେ ତମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ନିରବ ଛେନ ଟିକେ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦବ। ତମର, ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତମ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଢେଇବେ। ଖାଲି ଏତିକି ବ୍ରତ କର, କାରଣ କଳାକାର ଗୁଡାକ ଦୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସେବା, ଯୋଉ କଳାକାର ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ କଳାକାର ସେବା ଟିକେ କରିବ। ବାବୁ ମୁଁ ଚାମର ଟେକିକି ତମକୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ରୋହିତ, ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମାଟା ବଡ ଦୁଃଖ ପାଇଲାଣି। ଓ ତମ ପୂଜା କରୁଛି ଯେ ତମ ପୂଜା କରୁଛି ଯେ ତମର ପ୍ରିୟ ଫୁଲଟା ଟିକେ ଦେଇପାରନି। ମୁଁ ମଝିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଟାଣେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାତି ଆଜି ସକାଳୁ ମତେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ନେଇକି ଦଉଛି। କହିଲା ଅଜା ଟାଣେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେଇକି ରହ। ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ଚାଲି ଯାଉଛି ରୋହିତ। କହିଲା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ କେତକୀ ଫୁଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତକୀ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। କେତକୀ ବଣ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି। କେତକୀ ବନରେ ଥିଲା ତ ବିଷଧର আকস্মিতে তার পৃষ্ঠরে পড়িগলা পয়রা। କେତକୀ ଫୁଲ ବଣକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କେତକୀ ଫୁଲ ଆଣିକି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇକି ମା ଦୁଃଖ କହିବ। କେତକୀ ବଣ ଭିତରେ ପଶିକି ଫୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ଯାଉଛି। ତଳେ ଗୋଟେ ବିଷଧର ଗୋଖର ନାଗ ସାପଟେ ଶୋଇଛି। ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଜାଣିପାରିଲାନି, ଗୋଡଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ। ଯେମିତି ଗୋଡ ପକେଇଛି ଦଂଶନ କରିଲା ତନୁକୁ। ଶିଶୁ ଶିରୀଷ ତନୁ ମାଗୋ କାହିଁ ଅଛ ଧର କୃଷାନ। ଯେମିତି ପାଦଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ଥିଲା ଗୋଖର ନାଗ, ବଜେଇ ଦେଲା ଚୋଟ। ଧାଡ 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 3 ଚୋଟ ମାରି ଦେଇଛି। ଗଳି ପଡିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରୋହିତ। ଆଉ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇବିନି। ମୋ ଧର୍ମ, ମୁଁ 5 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ବସେଇବିନି। ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନବ
ଯଦି ସେତିକିରେ ପାଠ ତମେ କିଛି ଦେଇ ନ ପାରିଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ତମେ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ନା କରିଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଁ 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 ତାହା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଠାରୁ ହୋତା ପୁଅ ମାଗିଲା ବିଦାୟ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ସର୍ବେ হরি বল দিয়া হরি বল সঙ্গতরে শিব কর তাহারি মা ভৌনি জনে লো ভুড়ি শরণ রক্ষণ ক্ষণ মহাবাহু বলো দিন জনস্য শরণ রক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে সাগরে পীর দরবারি আনন্দ সাগরে পীর দরবারি সর্বে হরিবোল করতা আলি হুলো হুলি দিও এ বিশ্ব দুঃখ যা दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपको केमती लगे यार मतामत दिंतु लाइक करूँ शेयर करूँ आ हाँ सब्सक्राइब करने को केवे भूलु रोची नमस्कार।